लड़ाई का। तो मूसा ने खुद भी कहा कि मैं कल पहाड़ पे आ जाऊंगा और मैं अपने हाथों को उठाऊंगा और जब तक जंग रहेगी मेरे हाथ उठे रहेंगे। लेकिन जब मूसा गया तो उसने अपने हाथों को उठाया, लेकिन जब हाथ थक गए तो फिर उसका भाई हारून और हूर जो है वो कुछ जो मुसन्निफीन हैं या जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है, कुछ लोग कहते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम, ये जो मूसा की बहन थी मरियम, उसका खामन था। अभी 2 बच्चे 3 बच्चे इधर आए मेरे पास, सामने आए। ये मूसा है। क्या है? मूसा तो छोटा है, लेकिन उस वक्त मूसा की उम्र जो है ना वो 80 साल थी जब वो फ़िरौन के सामने गया है अपनी कौम को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ से लेने के लिए। उसकी उम्र थी 80 साल और उसके भाई की उम्र थी हारून की 83 साल। और मूसा, आपको पता है कि वो वसी नहीं बोल सकता था, अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता था। कितने लोगों को पता है? अच्छा चलो, जिनको नहीं पता वो भी सुन लें। मूसा अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता था, उसकी ज़ुबान जो है वो थोड़ा सा लड़खड़ाती थी। तो मूसा ने खुदा के सामने इनकार किया, खुदावंद मैं असल में वो जाना नहीं चाहता था। उसने बहाना बनाया कि मैं फसीह नहीं बोल सकता हूँ, मैं अच्छे तरीके से नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए तू किसी और को भेज दे। तो उसने कहा नहीं, तू ही जाएगा और तू अपने साथ अपने भाई हारून को ले जा। तू उसका खुदा होगा और वो तेरा पैगंबर होगा। तू बोलेगा और वो फिर आम ज़बान में जो है वो बोल कर लोगों के साथ हम कलाम होगा। तो जब वो मूसा पहाड़ पर चला गया तो उसने जो है, चलो ये मूसा ये ऊपर आ जाओगे, आप थोड़ी देर के लिए नीचे चलिए, इधर ही खड़े होना। ये है मूसा। और मूसा ने कहा था कि मैं अपने हाथ क्या करूँगा? उठाऊंगा, हाथ उंगलियां भी सीधी कर। क्या करूँगा? उंगलियां बंद कर लो। अच्छा, ये है मूसा, ठीक है। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तो बनी इसराइल कौम जो है वो फतह करती थी, बढ़ती थी, और जो अमालिकी हैं उन लोगों को कत्ल करते जाते हैं, मारते जाते हैं, कत्ल करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब मूसा के हाथ थक गए तो फिर मूसा ने नीचे कर लिए, क्योंकि जब हाथ थक जाते हैं तो वो फिर आदमी क्या करता है? नीचे कर लेता है। तो उसके हाथ थक गए। जब मूसा के हाथ थक गए, उसने नीचे किए, तो फिर दूसरी जो अमालिकी हैं वो इसराइलियों को मारने के लिए जो है वो बनी इसराइल कौम को मारने के लिए उल्टे फिरे और फिर बनी इसराइल कौम को मारने लगे। और फिर बनी इसराइल कौम जो है वो उनके आगे आगे, दुश्मन के आगे आगे भागने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक पत्थर लिया और मूसा को उसके ऊपर बैठा दिया। चलो फॉर एग्जांपल यही समझ लें कि ये पत्थर है। क्या है? पत्थर है। और इस पर बैठ जा भाई मूसा। अच्छा इधर आओ भी, इसका नाम है हूर। ये मरियम का क्या है? शौहर है छोटा सा। अच्छा इसके हाथों को पकड़ो, नहीं इसके हाथों को पकड़ो, इसको भी पकड़ो, इसी तरह रखना है, ठीक है। हाँ भाई इधर आ। ये है हारून, ये जवान है। तो इस तरह जब उन्होंने हाथ को पकड़े तो फिर बनी इसराइल कौम जो उन पर हैवी हो गई, उनको मारने लगी, जीतने लगी। और फिर शाम तक इसी तरह ही वो जो है सिलसिला मूसा के हाथ जब तक ऊपर रहे, वो बनी इसराइल कौम आगे बढ़ती गई और मारती गई। और शाम तक जो है उन्होंने सारी जो अमालिकी थे उनको, बाज़ को कत्ल किया, बाज़ को मार दिया, कुछ ज़ख्मी हुए। बहरहाल ये है कि वो शिकस्त खा के अपने इलाके में जो है वो मुड़ गए। चलें शुक्रिया। मैंने आपको ये डेमो इसलिए दिया है ताकि आपको ये बात याद रहे, क्योंकि हमारा आज का जो मौजू है वो क्या है? हाथ उठाकर दुआ करना। जब तक हाथ रहेंगे ऊपर, सुस्ती भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी, और खुदा के साथ डायरेक्ट आपका राब्ता होगा।
اور خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور پھر آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور جب یہ انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھا۔ ویسے تو یہ کلام آپ بھول سکیں گے، لیکن جب میں نے بچوں کو ادھر لا کے آپ کو دکھایا ہے تو یہ ذہن سے چیز نہیں جاتی ہے، اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کیوں دعا کرنا ہے؟ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم انسان ہیں، تھک جاتے ہیں۔ ہاتھ 5 منٹ ہاتھ اوپر کرو تو ہمارے ہاتھ تھک جائیں گے، پھر آپ نیچے کر لیں، ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا، تاکہ وہ جو ہمارے ہاتھ ہیں وہ ان کا جو اوپر کرنا ہے وہ نیچے کریں گے تو ان کو ریسٹ ملے گی، اور دوبارہ پھر آپ ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں۔ لیکن دعا جو کرنی ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، تاکہ ہم جس طرح بنی اسرائیل قوم عمالیکیوں پر غالب آئی، اسی طرح ہم بھی شیطان پر غالب آنا چاہتے ہیں، اور اسی صورت میں آپ غالب آئیں گے جب آپ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے۔ اکثر جو خدا کے خادم ہیں وہ اپنی کلیسیوں کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے سے کامیابی ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا جو عمل ہے یہ عاجزی اور ایمان اور خداوند پر بھروسہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ عاجزی، ایمان اور خداوند پر بھروسہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو جسمانی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہے۔ کس کی طرف؟ جب ہاتھ اٹھے ہوں تو یہ ایک عمل ہے کہ ہم خدا کی طرف جو ہے متوجہ ہیں۔ جیسے ایک بچہ جو ہے اپنا ہاتھ اپنے باپ کی طرف اٹھا کر کوئی چیز مانگ رہا ہو، تو اسی طرح خدا کے حضور جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہم بھی خدا سے التجا کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے مسئلے مسائل کے لیے، تو خدا پھر ان مسئلے مسائل کو سنتا ہے اور ان کو کیا کر دیتا ہے؟ حل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ حل مشکلات ہے۔ اگر ہم تموتیس پڑھتے ہیں، تموتیس پہلے عہد نامے میں، تو اس کی 2 باب اور اس کی 8 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے۔ بس میں چاہتا ہوں، پولس رسول جب تموتیوس کو خط لکھتا ہے تو وہ یہ اس میں ہدایت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، یعنی پولس رسول کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ انسان جو ہے بغیر غصے اور تکرار کے اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کرے؟ دعا کرے۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اتنا لازمی ہے، بہت زیادہ، مطلب کہ باقی عمل بے شک کسی میں آپ سستی کر سکتے ہیں، لیکن دعا کرنے میں آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے، میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ جب انسان دعا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کا دل ہی نہیں کرتا دعا کرنے، وہ کہتے ہیں میں دعا نہ ہی کروں، ایسی سستی چڑھ جاتی ہے۔ شیطان پھر دل کے اندر طرح طرح کے خیال لاتا ہے کہ یہ آدمی شخص جو ہے وہ دعا نہ کر سکے، تاکہ اس بندے کا خدا سے رابطہ نہ ہو سکے۔ خدا کا کام ہے انسان کو اپنی طرف لانا۔ خدا کا کیا کام ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میری طرف رجوع لائیں، میری طرف دھیان کریں، میری طرف خیال کریں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ شخص، یہ بیٹا یا بیٹی یا بہن بھائی جو ہے یہ خدا کی طرف نہ جا سکے۔ کیوں؟ اگر خدا کی طرف گیا تو پھر شیطان کی جو ہے وہ ناکامی ثابت ہوتی ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ شرمندہ کرنا ہے، اور شرمندہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے اور الرٹ رہیں گے۔ بعض اوقات کچھ لوگ صبح کے ٹائم جب ادھر دعا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کو کیا ہے وہ دوسرا دے دو، جب لوگ ادھر دعا کرنے کے لیے آتے ہیں اس کو آن بھی کر دو۔ جب لوگ ادھر دعا کرنے کے لیے آتے ہیں تو لیٹ کے بھی دعا کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا
تو وہ 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ لیٹا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا۔ 40 دن دعا کرنا، پہاڑ کے اوپر جا کر، نہ کوئی روٹی کی فکر، نہ کوئی پینے کی فکر، نہ ادھر روٹی تھی اور نہ اس نے کھائی۔ موسیٰ 2 دفعہ پہاڑ پر جا کر، ایک دفعہ وہ لوگوں کے لیے شریعت لینے کے لیے جاتا ہے۔ خدا نے اس کو شریعت دی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، خدا نے اپنے ہاتھ سے لے کر وہ حکم دیے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کو جا کے جو ہے نا سکھا۔ اور پھر جب انہوں نے قوم بنی اسرائیل نے جب وہ بت پرستی میں پڑ گئے، انہوں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا، یشوع کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ موسیٰ جب پھر دوبارہ پہاڑ پر جاتا ہے تو ایک دفعہ تختیاں توڑ دی، دوبارہ پھر وہ موسیٰ جاتا ہے وہی کلام لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بچڑا بنا لیا۔ کیا کیا؟ بچڑا بنایا اور اس کے آگے ناچ کرنے لگے، ڈانس کرنے لگے، قربانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے یہی وہ معبود ہے، یہی وہ برہ ہے جس نے ہمیں رہائی بخشی ہے۔ انہوں نے خدا کی تعریف نہیں کی، لیکن خدا نے پھر موسیٰ کو کہا، موسیٰ دیکھ تیری یہ بدبخت قوم یہ قتل کے لائق ہے، یہ ختم کر دینے کے لائق ہے، یہ گردن کش قوم ہے، اس کو ختم کر دوں گا میں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ خداوند اگرچہ تو نے اس قوم کو ختم کرنا ہے تو میرا نام جو ہے کتاب حیات سے مٹا دے۔ پھر موسیٰ کی خاطر خدا نے اس بنی اسرائیل قوم کا جو گناہ تھا وہ معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں یا کلام کے بغیر چلتے ہیں؟ آگے پھر موسیٰ کو خدا نے موسیٰ کے تھرو اس کو جو ہے رہائی بخش دی۔ تو آج کا جو میسج ہے یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جب آپ اس کی حضوری میں آتے ہیں، ہم دن میں کتنی دفعہ روٹی کھاتے ہیں؟ ہاں جی، ادھر سے بھی بول دو۔ ہاں، بہنیں نہیں روٹی کھاتی ہیں؟ ہاں، کتنی دفعہ کھاتی ہیں؟ 3 دفعہ۔ اس طرح بولو نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہیں ہیں۔ کتنی دفعہ؟ جب ہم 3 دفعہ روٹی کھاتے ہیں تو دعا کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ 1 دفعہ۔ اور یہ تو گل نہیں ٹھیک ہے جی۔ روٹی کھا لیتے ہیں جو وہ دیتا ہے لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، لیکن شکر گزاری کرنا جو ہے وہ راست بازوں کو زیبا ہے۔ تو جب ہم 3 دفعہ روٹی کھاتے ہیں تو پھر کم از کم ہمیں 3 دفعہ خدا کے حضور میں جھکنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ شکر گزاری کیے بغیر ہم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ ہر جگہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی حضوری میں اپنی عرض گزارش جو ہے وہ پیش کرے تاکہ خدا اس کو سنے اور اس کا حل ہمیں بتائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک تو کہنے خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن جب ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں تو خدا سمجھتا ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، یہ شخص، یہ بہن یا بھائی جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ خدا سنتا ہے اور جواب دینے والا ہے۔ زبور 143 میں لکھا ہوا ہے، اس کی 6 آیت میں، میں اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلاؤں گا اور میری جان خشک زمین کی طرح، خشک زمین کی مانند پیاسی ہے، ترستی ہے۔ جس طرح زمین ترستی ہے پانی کے لیے، اگر بارش نہ ہو تو زمین ترستی ہے، زمین ترستی ہے، اس کو پانی چاہیے۔ انسان کو پیاس نہ لگے تو انسان بھی پانی مانگتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پانی ملے، میں جو ہے وہ پیوں اور میری جان جو ہے وہ آسودہ ہو جائے۔ اسی طرح خدا بھی جو زبور کا نویس ہے، زبور نویس داؤد، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو تیری طرف پھیلاتا ہوں اور میری جان خشک زمین کی مانند
तरसती है। किस लिए तरसती है? खुदा से बातचीत करने के लिए। इंसान किससे तरसता है? खुदा से बातचीत करने के लिए। दाऊद जो है वो दिन में कितनी दफ़ा दुआ करता था? कितनी दफ़ा? 7 बार, 5 ये और 2 ये, 7 दफ़ा। कितनी दफ़ा दुआ करता था? हालांकि दाऊद बादशाह भी था, नबी भी था, बहुत मसरूफियात होती थी, क्योंकि उसने अपने मुल्की हालात के जो मसले मसाइल हैं उन पर भी उसने डिसीजन देना है, और फिर उसने खुदा के हुजूर अपनी ड्यूटी भी करनी है। और वो दिन में 7 दफ़ा खुदा के हुजूर झुकता था। कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। तो मेरा ख्याल है हम तो मुश्किल से कहीं 7 दफ़ा खुदा का नाम भी नहीं लेते होंगे, तो उसको याद भी नहीं करते होंगे। जब ज़रूरत पड़ती है ना, इंसान पर मुसीबत आती है, वो मुश्किल में होता है, तो फिर खुदा को बड़ा याद करता है। जब मुश्किल नहीं है, इंसान के हर काम रूटीन से चल रहा है, तो फिर खुदा को भूला हुआ होता है। लेकिन हमने भूलना नहीं, हमने हर वक्त खुदा को जो है वो अपने दिल में रखना है। और आप चलते चलते भी खुदा की इबादत कर सकते हैं, आंखें खोल कर। बैठेंगे तो आंखें बंद करेंगे, लेकिन अगर चलते चलते दुआ करनी है तो फिर आंखें खोल कर भी दुआ कर सकते हैं। और जब भी वक्त मिले आप खुदा की हजूर जो है वो दुआ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि आजिज़ी और तौबा का निशान है। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो वो क्या है? आजिज़ी और तौबा का निशान है। मैं जब खुदा के हुजूर अपने हाथ को उठा लूँ, तो अगर ये ना भी कहूँ मैं तौबा करता हूँ, और मेरे हाथ खुद कहते हैं खुदा को कि खुदावंद ये जो है ये तौबा करता है, आजिज़ी करता है, निशान तौबा का है और आजिज़। हाथ उठाना इस बात की अलामत है कि इंसान अपनी कमज़ोरी मान कर खुदा से मदद मांग रहा होता है। हाथ उठाने का क्या मतलब है? कि इंसान अपने हाथ उठाकर खुदा से मदद मांग रहा है। देखिए, मतलब हाथों के इशारा करने से, खुदा की तरफ हाथ उठाने से, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये खुद खुदा समझता है कि जो इंसान मेरी हजूरी में हाथ उठाए आया है। नोहा की किताब उसका 3 बाब 41 आयत में लिखा है, हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हुजूर उठाएं। अपने हाथों के साथ क्या करें? दिल को भी उसकी तरफ उठाएं। ये नहीं कि हमारे हाथ खुदा की तरफ उठे हैं और हमारा दिल कहीं और फिर रहा है, ये बात नहीं। हाथों का और दिल का कनेक्शन जो है एक होना चाहिए, और वो हाथ भी खुदा की तरफ उठे हुए हों, और ये जो हमारा दिल है ये भी खुदा की तरफ लगा हो। मेरी बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है? ध्यान कीजिए। फिर आगे लिखा है चौथा पॉइंट, रूहानी ताकत और तसल्ली हासिल होती है। किससे? हाथ उठाकर दुआ करने से रूहानी ताकत। एक तो ये कि जिस्मानी ताकत के अलावा रूहानी ताकत। देखिए, रूह अल कुद्दस क्या करता है? हमारी मदद करता है, दिल में ताकत बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, तसल्ली बख्शता है। और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो हो रही होती हैं जब हमारे हाथ खुदा की तरफ उठे हों। घुटनों के बाल हैं, घुटनों के बाल भी बहुत अच्छी इबादत का तरीकाकार है। जो लोग घुटनों के बाल हो सकते हैं उनको, अगर जमाती तौर पर नहीं तो लहदगी में आप घुटनों के बाल होकर खुदा के हुजूर दुआ करें। घुटनों के बाल होकर दुआ करना और अपने हाथों को उठा के दुआ करना, ये दुआ का बेहतरीन तरीकाकार है जो पौलुस रसूल ने इस पर वजाहत की है। और जो मूसा, ये मिसाल आप मूसा की इस जंग से भी ले सकते हैं कि उसको जब मूसा हाथ ऊपर रखता था तो उसकी जो फौज है वो फतह करती जाती है। जब मूसा के हाथ नीचे होते हैं तो वो दुश्मन इनको शिकस्त देता है। तो इसलिए हमारे हाथ ऊपर होने का निशान जो है वो कामयाबी का निशान भी है। इबादत में इत्तेहाद, यकजहती ईमान का इजहार होता है। कलीसिया दुआ या इज्तिमाई इबादत में हाथ उठाना रूहानी इत्तेहाद, मुश्तरका ईमान का इजहार है। एक जमात की सूरत में जब हम घुटनों के बाल होते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, ईमान के साथ,
तसल्ली के साथ खुदा से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खुदा से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब यीशु मसीह पकड़ाया जाने वाला था तो लोग जो शागिर्द थे वो थके हुए थे और उनको ये भी अफसोस था कि हमारा उस्ताद जो है वो पकड़ाने वाला है। यीशु मसीह ने कहा तुम इधर बैठो, दुआ करो, और यीशु मसीह खुद कुछ टप्पे दूर जाकर दुआ करने लगा। जब यीशु वापस आता है तो शागिर्द क्या होता है, शागिर्द क्या होते हैं, देखना कहीं आप ही ना सो जाना, ठीक है, चुस्त रहना। शैतान ये ऐसे जब हम खुदा की तरफ ध्यान करते हैं तो सुस्ती डालता है। जब यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले थे, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अलग ले गया। कहाँ ले गया, अलग ले गया। और मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ पर वो पहले भी अपने शागिर्दों को लेकर अलग तालीम देता था, वही पहाड़ पर उनको ले गया और उनको फिर यीशु मसीह ने अपने हाथ उठाकर क्या किया, अपने हाथ उठाकर उनको बरकत दी। बहुत से खादम जो हैं जब कलमा बरकत देते हैं, बरकत देते हैं, तो वो भी अपने हाथों को उठाते हैं। उनके हाथ उठाने का यही मकसद होता है जो कलाम मुक़द्दस में है, इंसान की कामयाबी, खुदा के साथ वफादारी, संजीदगी, आजिज़ी और ईमान में मजबूती। तो ये बरकतें हैं जो इन खुदा के खादम अपने कलीसियाओं को अता करते हैं। फिर वो उन्हें बैतनिया में ले गया, बैतनिया एक शहर है उनके सामने, जब बाहर ले गया तो अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। किन को बरकत दी, अपने शागिर्दों को बरकत दी। और वो फिर उनसे वो यीशु मसीह वो जुदा हो गया, उनके देखते देखते ही आसमान पर चला गया और बादल ने आकर उस पर जो है वो साया कर दिया। उसको बादल ने उसको अपने अंदर जो है वो छुपा लिया। और उन्होंने फिर उसके बाद शागिर्दों ने क्या किया, उन्होंने और उसको आखिरी आयत जो है 52 आयत में पढ़ता हूँ आपके सामने, और वो उसको सिजदा करके खुशी से यरूशलेम को लौट गए। शागिर्दों ने क्या किया, यीशु मसीह को दुआ की, सजदा किया और फिर वो यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। क्या करते थे, हमद किया करते थे। तो हमें भी अगरचे वो हम हर वक्त तो हैकल में नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम अज कम आपको जितना वक्त खुदा देता है, जितना वक्त आप खुदा की हुजूरी के लिए निकाल सकते हैं, आपको खुदा के लिए अपना वक्त निकाल कर उसकी हैकल में आकर उसके आगे घुटने टेक कर अपने हाथों को उठाकर दुआ करें। और मेरा ये ईमान है कि जब आप घुटनों के बाल होकर दुआ करेंगे तो खुदा उसको सुनेगा और उसका जवाब भी देगा। क्योंकि हाथ उठाकर दुआ करना जो है वो उस दुआ से ज़्यादा मायने रखता है जो हम बैठकर आंखें बंद करके नीचे बैठकर करते हैं। घुटनों के बाल होना, अपने हाथों को उठाकर दुआ करना, ये कामयाबी का राज है। और कामयाबी उसी वक्त आदमी को मिलती है जब खुदा की तरफ से मंजूर हो, जब खुदा की तरफ से ताकत हो, जब खुदा की तरफ से उस इंसान को पाक रूह जो है वो गाइड करता है, तो फिर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कामयाब होता है। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको जो है वो बड़ी बरकत दे। आमीन। हम अपनी आंखों को